gagamay tindahan ni nang lusing, nahimutang sa purok dos yon site. Kanunay ngabli, buntag o gabi, kung hapon na kahayag mo hapon. Mga barkada magtapok, lingaw magabot ng lusing store. Paborito nga tambayan, kung asa ang tropa, lingaw walay katapusan. Mestiza tanduay gandeng beer, kung usa ka litro. Mga istorya katawa dilig yun mahudan. Silang lang Joel, si Rick, Junjun og si Janjan na minaw sa sunata. Pehing dongkoy og bongbong naghisgot og sinumbagay. Dodong Rebuyon, Dodong Burnok og Dodong Batangas naglempyo sa kilawon. Si Tim Buwet o garbage nagpaypay sa sinugba. Si Dedeng Maoy tiktagay nila, magtapok, magistorya, bahin sa kinabuhi. Mga bot-bot o katawa, hangtod sa kagabiyon. Nang lusing store, paborito nga tambayan, kung asa ang tropa, lingaw walay katapusan. Mestiza tanduay grandeng beer, kung usa ka litro. Mga istorya kataw-anan diligyod mahuddan. Mingabot si Joel Maceda, nagdugang og ilimnon para sa ama. Si Apollo mingnaog uban, si Noel nagdala gitara. Si Jojo og mulong nagsugod, nagpanganta. Matapok, magistorya, bahin sa kinabuhi. Mga bot-bot ug kataw-anan, hangtod sa kagabion. Dili lang ilimno nang magduktong, kundi ang